दोस्तों, हमारे देश भारत में अगर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो पाया तो इसमें कुछ गद्दारों की भी एक अहम किरदार हासिल है। जिस तरह बंगाल में 1757 को मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से बंगाल और नवाब सिराजुद्दौला की किस्मत पलटी थी, ठीक उसी तरह जनूबी हिंदुस्तान में मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान और मैसूर रियासत की किस्मत पलटी थी। ये दोनों ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ गद्दारी की मिसाल ही छोड़ के गए हैं, और आज ये दो खूबसूरत नाम एक गाली की बायस के सिवा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं दो गद्दारों में से एक गद्दार मीर सादिक के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि इसने कैसे लालच की भूख को मिटाने के लिए हिंदुस्तान, मैसूर और टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जब लगभग पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था, तब मैसूर की सल्तनत ही वो आखिरी सल्तनत था जो आज़ाद बाकी था, और टीपू सुल्तान ही वो हुक्मरान सिपाही थे जो हिंदुस्तान और अंग्रेज़ों के बीच दीवार बन के खड़े थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि एक वक्त तक मुग़ल, मराठा, निज़ाम जैसे बड़े ताकत भी अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक चुके थे। बस एक टीपू सुल्तान ही थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों की नींद और चैन उड़ चुका था। टीपू को ख़त्म करने की कई कोशिश अंग्रेज़ों को नाकाम गई। टीपू से परेशान होकर अब वो लोग अपना दूसरा पैतरा आजमाते हुए उनकी महल में गद्दारों की तलाश में लग गए थे, और कुछ दिनों के अंदर ही अंदर उन्हें मीर सादिक की शक्ल में वो गद्दार मिल ही गया। दोस्तों, मीर सादिक गुड्डू खान के नाम से भी जाना जाता है। वो हैदर अली के हुक्मरानी की दौर में बाज़ार का एक कोतवाल हुआ करता था, लेकिन हैदर अली ने उसे बाज़ार से उठाकर आरकट शहर की सूबेदार बना दिया। वो बहुत तेज़ दिमाग का था। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर उसने अपने काबिलियत को हैदर अली के सामने साबित करने में कामयाब हो गया। उससे खुश होकर हैदर अली ने मीर सादिक को अपने महल में दीवान की ओहदे पे फाइज कर दी। वो शाही महल में ख़जानों की देखरेख करता था। धीरे धीरे उसके अंदर लालच बढ़ने लगा और ख़ुद हुक्मरानी करने का ख्वाहिश भी करने लगा। टीपू सुल्तान की दौर तक आते आते वो हद से ज़्यादा लालची हो चुका था और शाही ख़जानों पे घोटाला करना शुरू कर दिया था। टीपू सुल्तान तक जब इस बात की खबर पहुंची, तब उन्होंने फ़ौरन मीर सादिक के ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दी। कार्रवाई पे मीर सादिक मुजरिम साबित हुआ और उसकी घर से लाखों रुपए की चुराई हुई पैसा बरामद हुआ। टीपू सुल्तान ने फ़ौरन उसे उसकी ओहदे से फारिग कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मीर सादिक ने फिर से मौका देखकर टीपू सुल्तान के सामने अपने गलती की माफ़ी मांगी और कुरान पे हाथ रखकर कसम खाई कि वो दोबारा ऐसा कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे रियासत को नुकसान हो। टीपू सुल्तान भी एक रहमदिल इंसान थे। उन्होंने अपने रहमदिली को दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया और उसे फिर से उसकी ओहदा दे दी गई। लेकिन दोस्तों, सुल्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी यही एक गलती की वजह से आगे जाकर मैसूर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का तारीख़ बदलने वाला था। दोस्तों, मीर सादिक ने सुल्तान से माफ़ी तो मांग लिया था, लेकिन उसके अंदर टीपू सुल्तान से इंतकाम लेने की आग जल रहा था। अब वो बस एक मौके की तलाश में था और कुछ सालों में ही अंग्रेज़ों के ज़रिए उसे वो मौका मिल गया। अंग्रेज़ों ने उसे ये एहसास दिलाया कि टीपू सुल्तान को ख़त्म करने के बाद तुम ही इस सल्तनत की हुक्मरान बनोगे। बहरहाल दोस्तों, मीर सादिक अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सुल्तान के ख़िलाफ़ साजिश का जाल बुनने लगा। सुल्तान के पास जो ख़त आते थे उन्हें वो खोल के
خود پڑھ لیا کرتا تھا اور انگریزوں کے پاس پہنچا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی بھی سلطان کے پاس صحیح خبر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ سلطنت کے لوگوں کے اندر سلطان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے زہر برتا رہا۔ ایک طرح سے اب وہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ اس کے اجازت کے بغیر سلطنت کے اندر پرندہ کا پر مارنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ 7 فروری 1799 کے دن جب انگریز، مراٹھا اور نظام فوج میسور کی طرف بڑھ رہے تھے، تب میر صادق نے سلطان کو جھوٹی خبر دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ بہت کم تعداد میں ہیں، یہاں تک کہ اس نے اس بات کو بھی سلطان کے سامنے ایک معمولی بات کے طور پہ رکھا، لیکن سلطان کو یہ خبر ہی نہیں تھا کہ یہ صرف ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تب سلطان فوجوں نے بڑی بہادری سے لڑے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکا تھا۔ بات یہاں تک بگڑ گیا تھا کہ انگریز فوج قلعے تک آن پہنچے تھے اور قلعے کی ایک دیوار بھی گرا دیا گیا، لیکن یہ خبر بھی سلطان تک میر صادق کی وجہ سے ہی نہیں پہنچ پائی۔ اس نے وہاں پہ تعینات سپاہیوں کو یہ کہہ کر وہاں سے لے گیا کہ آؤ تمہیں تمہاری تنخواہ دیتا ہوں۔ وہ بھی کیا کمبخت سپاہی تھے جو جنگ کے میدان میں تنخواہ لے رہے تھے۔ اب دوستو انگریزوں کے لیے پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگ سلطان کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ سلطان ایک حکمران ہونے کے باوجود بھی ایک سپاہی کی طرح رہتے تھے۔ ان میں اور باقی سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ انگریزوں کا یہ پریشانی بھی اس دھوکے باز نے آسان کر دیا۔ اس نے ان لوگوں کو سلطان کی اصلی پہچان بتا دی۔ بالآخر دوستو 4 مئی 1799 کا وہ دن تھا جس دن ٹیپو سلطان ایک آخری بار اپنے کچھ مٹھی بھر وفادار سپاہیوں کے ساتھ بڑے بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف سلطان کے شہادت کے بعد جب میر صادق انگریزوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تب سلطنت کے کچھ لوگوں نے اسے راستے میں ہی گھیر لیا تھا اور اسے ایک اذیت ناک موت دی گئی، لیکن انگریزوں نے دخل اندازی کرتے ہوئے اسے دفنا دیا تھا۔ لیکن میسور کے لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے اسے قبر سے نکال کر اس کی لاش پہ پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ اس کے لاش پہ لوگوں نے تھوکا، پیشاب کیا اور اپنے جانوروں کی ملبے بھی پھینکے۔ اسی طرح تاریخ کی ایک دھوکے باز انسان میر صادق اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوستو فلسفر سر محمد اقبال لکھتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق 2 ایسے شخص تھے جنہوں نے بھروسے پہ کالک پوت دیا تھا۔ وہ لوگ انسانیت اور وطن کے لیے کلنک تھے، جنہوں نے نواب آف بنگال سراج الدولہ اور شیر میسور ٹیپو سلطان کی موت میں اہم کردار ادا کیا۔ تو فی الحال دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہماری اس چینل۔